إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونخص خصوصا إلى روح قطب الرباني وروض الصمداني طيش عبد القادر الجيلاني، وإلى روح مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا وصلى الله الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين، ونخص خصوصا إلى روح قطب الإرشاد وغاض العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب ورد اللطيف، ثم إلى أرواح قطب الأنفاس والنبراسين عمر بن عبد الرحمن الغطاس، وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح سيد الشيخ محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح سيد الشيخ أحمد بن محمد الغزالي، وإلى روح سيد الشيخ معروف الكرخي، وإلى روح سيد الشيخ معطيل السكندري، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بالله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوح وطوبة النسوح وصل الجسد والروح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu salatul kusufaini masih menerangkan mengenai tentang salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Sampai kepada pembahasan yaitu miqdarut tatwil fil qiyam, perkiraan atau kadar panjangnya ketika berdiri. Jadi sholat minggu yang lalu kita pembahasan sholat gerhana bulan atau matahari itu ada 3 ya tata caranya. Pertama adalah
antusalla raq'ataini ka sunnati subhi min ghairi tatwil, itu kita sholat 2 rakaat seperti mana sholat sunnah subuh tanpa harus memanjangkan. Yang kedua adalah sholat 2 rakaat tanpa memanjangkan, tetapi dengan menambah rukunya menjadi 2 dan dirinya pun menjadi 2. Ketika berdiri selesai baca suratul Fatihah, bacalah surah, kemudian ruku. Habis itu setelah ruku naik lagi berdiri, baca suratul Fatihah lagi, kemudian baca surah lagi, ruku lagi. Nah, baru setelah itu naik itidal, kemudian baru sujud. Nah, ini tata cara sholat gerhana matahari maupun bulan yang kedua, tapi tanpa memanjangkan. Artinya memanjangkan bacaannya, tidak dipanjangkan. Yang ketiga yang di sini disebutkan wahiyal akmal, dan itu yang paling sempurna. Bagaimana? Yaitu sholat 2 rakaat seperti mana tata cara yang kedua, kal kaifiyatu tsaniyah walakin ma'at tatwil, tapi diperpanjang. Fil qiyamat, ketika kita berdiri, bil qiraat dengan bacaan Quran, wa tatwil fir ruku was sajadat bit tasbih, begitu juga memperpanjang durasi ruku dan sujud dengan membaca tasbih. Bagaimana ukurannya? Miqdaru tatwil fil qiyam, adapun ukuran memperpanjang bacaan di dalam berdiri, al qiyam al awal minar raq'atil ula, berdiri pertama pada rakaat pertama adalah seperti mana suratul Baqarah au qadruha, yaitu membaca surah Al-Baqarah. Ya, kemarin udah jelasin nih. Kemudian al-qiyamus tsani, cuman diulang lagi. Berdiri yang kedua daripada rakaat yang pertama, karena 1 rakaat ada 2 berdiri, 2 kali berdiri kita, maka membacanya surah Ali Imran. Kemudian al-qiyamul awal minar raq'atis tsaniyah, berdiri yang pertama dari rakaat yang kedua, maka membaca surah An-Nisa au qadruha, atau yang sekiranya, ya, yang sama dengan surah An-Nisa, semisalnya. Yang keempat, al-qiyamus tsani, berdiri yang kedua daripada rakaat yang kedua, suratul Maidah, yaitu membaca surah Al-Maidah au qadruha, atau yang semisal surah Al-Maidah. Nah, itulah bacaan yang panjang yang dikira-kira. Nah, miqdaru tatwil fir ruku'at, begitu juga bagaimana kadar memperpanjang di dalam ruku, bacaan ruku dan sujud. Wa mithluhu fis sajdat, begitu juga dengan sujud. Yang pertama adalah ar-ruku'ul awal, karena ruku ada 4 kali. Ya, di sini dalam sholat gerhana, dan berdiri pun ada berapa kali, Pak? 4 kali. Berdirinya 4 kali, rukunya 4 kali, sujudnya 2 kali. Sujudnya 4 kali, 4 kali sujudnya. Rakaat pertama 2 kali sujud, rakaat kedua 2 kali sujud. Jadi 4 ya. Ruku yang pertama daripada rakaat yang pertama itu sekira-kiranya seperti membaca 100 ayat dari suratul Baqarah. Aduh, ini begini nggak kuat nih, begini nih kalau orang janatin nih. Sholat tasbih ngap, sholat tasbih aja ngap, apa begini nih? Ya, ini orang kita nggak kuat ini begini nih. Kalau makomnya belum sampai orang benar-benar khusyuk, ya. Ar-ruku'u tsani, ruku yang kedua daripada rakaat yang pertama adalah sekira-kiranya membaca 80 ayat. Jadi tasbihnya itu ya seperti biasa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau subhana rabbil azimi wa bihamdi, berarti 80 kali. Ya. Itu kalau 80 ayat bukan 80 kali, berarti bisa lebih, malah 100. 80 ayat itu bisa 100 kali kita. Ya. Nah, ini ar-ruku'ul awal. Terus kemudian yang ketiga, ruku pertama dari rakaat yang kedua, yaitu dengan sekira-kiranya 70 ayat.
Ruku yang kedua daripada ruku yang kedua, maksudnya ruku kedua daripada rokaat yang kedua, yaitu sekira-kiranya 50 ayat. Seperti mana dikatakan kama qala sahibu Safwatuz Zubad di rakaatani wa kilahataini hawat ruku'aini wa qaumataini yusannu tatwilu qtira al-qaumati wa subhatir rak'ati was sajdati. Nah, ini yang dikatakan oleh Safwatuz Zubad. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sholat gerhana matahari, ya laksanakanlah sholat gerhana semampu kita. Ya, dan itu juga tidak harus memakai khutbah kalau kita mau melaksanakan, tapi ternyata tidak menemukan ada masjid atau musolah atau satu komunitas yang memang mengadakan itu. Kita bisa laksanakan tanpa khutbah 2 rakaat, bisa di rumah, bisa sendiri, bisa dengan kadar masing-masing. Kalau mau sempurna kayak tadi begitu, tapi itu luar biasa. Ya, tapi kalau mau yang sedang-sedang aja, lah itu yang biasa kita laksanakan berjamaah yang sedang-sedang aja. Biasanya ketika rakaat pertama pada berdiri pertama Al-Fatihah, kemudian surat Qaf, ya. Kemudian habis itu habis ruku naik lagi baca suratul Fatihah, surat Iqtarobatis Sa'ah wansyaqqal qamar. Nah, kemudian nanti habis itu i'tidal, sujud duduk antara 2 sujud lagi, naik ke atas, berarti rakaat kedua suratul Fatihah sabihis. Nah, kemudian habis ruku naik berdiri lagi suratul Fatihah al-Ghasyiyah. Nah, ini yang standar, ya. Yang SNI, ya. Kalau bahasa kita gampangnya SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, dikata kelamaan enggak, ini kalau begini alamat orang seneng, ya. Lama juga enggak, terlalu lama, terlalu cepat juga enggak. Kalau terlalu lama banget orang kita, besokannya diajak sholat gerhana lagi, enggak ada yang mau. Ya. Enggak ada yang mau tuh. Bubar itu. Ya. Begitu baca surah rakaat pertama berdiri pertama, baca surah Al-Baqarah, bubar itu begitu. Ya. Nah, makanya dikira-kira, ya, butuh ilmu itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi butuh kebijaksanaan. Ya, butuh keleluasaan di dalam memahami. Nah, jadi apa yang kira-kira mampu, ya itulah yang cocok untuk jamaah Cilanda, kadang beda sama jamaah ya daerah mana itu Jawa Timur itu Ponorogo itu mah biasa, mereka serokaat sejus juga biasa, nggak apa-apa. Nah, kalau orang kita serokaat sejus, iya, ada yang kakinya asam urat, ya, yang darah tinggi makin tinggi lagi begitu mah, ya, yang punya darah tinggi makin tinggi itu, ya, kesel soalnya sama imamnya, ya Allah kagak ruku-ruku ini katanya. Nah, tapi walhasil, ya, di dalam sholat gerhana matahari ternyata kita bisa pahami bahwa dia tidak harus secara berjamaah. 1. Kedua, tidak harus dengan khutbah. Ya, jadi kalau mau sholat sendiri pribadi silakan. Tidak harus berjamaah, tidak harus dengan khutbah, bisa, ya, sholat dengan sendiri. Kemudian masailu fil kusufa ini, ya, permasalahan pembahasan mengenai sholat gerhana matahari maupun bulan. 1. Yusannul ghuslu laha latazayyun, disunahkan mandi. Tetap seperti mana sholat Jumat disunahkan mandi, tapi tanpa berhias. Ya, artinya nggak usah berhias seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat sudah disunahkan mandi, sunahkan juga berhias, wangian, pakai pakaian yang bagus, itu kan sholat Jumat. Tapi kalau di sholat gerhana, ya mandi saja, tapi berhias tidak disunahkan. Yang kedua, yusannul jahru fi khusufil qamar, maka disunahkan al-jahr, dikencangkan suaranya ketika sholat gerhana bulan. Wal israru fi kusufis syamsi, begitu juga disunahkan untuk isror, dipelankan suara ketika sholat gerhana matahari. Jadi matahari biasa terjadi siang apa malam? Siang. Kalau malam gimana ceritanya? Nah, itu terjadi siang, maka disunahkan isror, dipelankan suara kita.
tidak usah dilantangkan. Ya, tidak usah dilantangkan. Tapi kalau gerhana bulan itu disunahkan untuk dijaharkan, ya, dikeraskan, ya, dimarakan lah gitu ya. Jadi kalau gerhana bulan itu. Yang ketiga, yusannu ay yakhtuba al-imam al-khutbatain ba'da shalah yahutsu fihima 'alal khair. Dan disunahkan kepada imam yang khutbah menyampaikan khutbah setelah sholat itu sesuai dengan apa-apa yang mengenai tema gerhana matahari maupun bulan. Ya, misalkan contoh min taubatin, temanya masalah taubat. Ya, mengenai taubat karena ini pergerakan matahari dan bulan tidak ada yang menggerakkan, yang bisa mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan bisa dikaitkan dengan mengenai taubat. Wa shadaqatin wa ghairu dzalik, dan juga tentang sedekah dan tentang yang lain-lain. Wahia ka khutbatil jum'ah, dan itu sama persis seperti khutbah Jumat, fil arkan, dalam rukun, la fi syurut, tidak di dalam syarat. Berarti khutbah, kalau mau ada khutbah harus sesuai rukun. Pertama, baca alhamdulillah harus ada. Kemudian yang kedua, khutbahnya juga harus wasiat takwa. Kemudian yang ketiga, khutbahnya harus baca sholawat. Kemudian yang keempat, khutbahnya harus menukil salah satu ayat Quran. Itu ya, itu dalam rukun, tapi syarat enggak. Ya, jadi beda, syarat sama rukun beda. Nah, khutbah yang namanya khutbah gerhana matahari harus sama rukunnya seperti khutbah Jumat. Ya, enggak boleh khutbah langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus langsung menyampaikan tanpa ada wasiat takwa, enggak sah khutbahnya itu. Jadi kalau mau ada khutbah harus sesuai dengan rukun khutbah Jumat, gitu ya, seperti rukun khutbah Jumat. Yang keempat, idza jitama'at sholawatun, jikalau terkumpul, ya, jikalau berbarengan antara sholat-sholat, ya, berbagai sholat, fardun wa janazah wa idun wa kusufun, udah sholat fardu juga, ada sholat jenazah juga, ada sholat id, dan sekaligus sholat kusuf. Fa in daqat al waktu quddimal fardu, jikalau waktunya sempit maka yang didahulukan sholat fardu, sholat wajib. Tsummal janazah, kemudian janazah. Ini artinya ada tipikal 4 sholat yang kemudian berkumpul di waktu yang sama. Maka mana yang harus didahulukan? Yang didahulukan pertama adalah sholat fardu. Kemudian setelah itu sholat jenazah. Nah, biasanya gerhana itu kan dari mulai menutup sampai membuka lagi sempurna agak lama, Pak. Ya, biasanya kurang lebih misalkan setengah jam ke atas durasinya. Nah, itu. Ya, jadi lebih baik mana kalau ternyata kejadian sholat fardu, sholat jenazah, sholat kusuf bareng waktu yang sama. Taruhlah jam 12. Dahulukan sholat fardu, zuhur. Kemudian setelah itu laksanakan sholat jenazah. Habis sholat jenazah baru sholat kusuf, ya, sholat gerhana matahari. Ini yang dimaksud. Wa ini tasa'a, jikalau waktunya luang. Tadi jikalau waktunya sempit, berarti kalau waktunya sempit, duhurnya jam berapa tuh, Pak? Berarti jam 2 kejadian apanya? Kejadian gerhana mataharinya jam 2, waktunya udah sempit. Apa setengah 3? Maka yang didahulukan sholat zuhur terlebih dahulu, habis itu jenazah baru gerhana. Tapi kalau luas waktunya, nah ini disebutkan di sini. Wa ini tasa'al waktu quddimatil janazah. Kalau luas waktunya terjadi gerhana matahari jam 12:30, maka yang didahulukan adalah sholat jenazah. Pahamin ini. Yang didahulukan sholat jenazah, tsummal kusuf, kemudian sholat gerhana. Tsummal fardu, kemudian sholat wajib. Sholat wajib malah diakhiri. Nah, ini kalau yang ngelihat orang awam protes nih begini nih. Ya fardu dulu lah, ya ini dulu lah. Nah, ini padahal begini, catatannya seperti ini. Ya, keterangannya seperti ini. Jadi kalau waktunya luas, kejadian jam 12:30, jam 12, maka mana yang didahulukan? Jenazah dulu. Habis jenazah baru sholat kusuf, habis sholat kusuf baru kemudian sholat fardu. Ya, sholat duhur berarti waktu. Ya itu. Wal amalu ala taqdimil fardi al janazah ini tasa. Nah, wal amalu, ya, dan kebiasaan
melakukan yang benar adalah ala taqdimil fardi alal janazah, yaitu mendahulukan sholat fardu terhadap sholat jenazah. Ini tas'al waktu, jikalau waktu itu leluasa, masih luas. Kama qala Safwatul Zubat wal jahru fi qira'atil khusuf liqamarin wa sirru fil kusufi wa khutbatani ba'daha kal jumu'ah qaddim ala fardi bi waqtin wasi'ah. Nah, ini baitnya. Yang kelima, ini jitama khusuf wa jumu'ah. Nah, jikalau sholat gerhana matahari berbarengan dengan sholat Jumat waktunya, bagaimana? Fayusallil kusufa awwalan, maka dia sholat kusuf terlebih dahulu. Karena sholat kusuf, sholat Idul Fitri, Idul Adha, terus istisqa itu sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Nah, bagaimana kalau terjadi berbarengan waktu gerhana matahari bareng dengan pelaksanaan sholat Jumat? Nah, caranya dijelaskan. Fayusallil kusufa awwalan, maka dia hendaknya sholat 2 rakaat kusuf terlebih dahulu. Kemudian summa yakhtubu biniyatil khutbatil jum'ah. Kemudian khotib naik menyampaikan khutbah dengan niat khutbah Jumat. Setelah itu baru sholat Jumu'ah, ya, sholat 2 rakaat Jum'ah. Summa yusallil Jum'ah, kemudian selanjutnya dia melaksanakan sholat Jumu'ah 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat khusuf, yang 1 rakaatnya 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. Setelah salam khotib naik sholat Jumat, habis sholat Jumat turun khotib, ya, selesai, habis itu baru dia melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat Jumat. Nah, itu tata caranya. Tusanul sholatu munfaridan. Nah, bahkan disunahkan melaksanakan sholat gerhana matahari maupun bulan secara sendiri inda huduthi zalalila, ketika terjadi gempa, wassawa'iqa warihin syadidah, dan kemudian terjadi gempa, terjadi angin yang kencang, ya, itu disunahkan sendiri, tidak disunahkan berjamaah. Jikalau gerhana matahari kemudian merubah cuaca menjadi cuaca yang buruk, maka kemudian disunahkan sholat sendiri, tidak harus secara berjamaah. Itu aja, Pak. Selesai sudah pembahasan sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana bulan. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya mengenai tentang sholat gerhana maupun yang lain, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham mungkin? Ada? Mendengarkan dan menghayati. Mendengarkan, makmum itu tidak disunahkan untuk membaca yang lain ketika imam sedang membaca surah, ilal Fatihah, kecuali Fatihah di sholat apapun, ya. Makanya biasanya imam kasih jeda, waladhdallin, amin, diem, ya. Diem itu bangsa semenit, setengah menit diem, memberikan waktu kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Disitulah yang bagus baca suratul Fatihah. Setelah itu imam membaca surah apapun, ya kita mendengarkan dengan khusyuk. Gitu. Apapun sholatnya, ya. Sholat apapun, mau sholat wajib, sholat gerhana matahari, nah itu yang malah disunahkan, mendengarkan. Jadi tidak kemudian imam membaca surah, kita kemudian qomat kamit membaca surah juga, itu malah nggak disunahkan. Gitu. Tidak dianjurkan malah. Begitu. Ya, tidak dianjurkan untuk menyibukkan diri ketika imam membaca surah. Ya. Perkiraan. Nah, jadi kan dikira-kirakan segitu, seperti mana seseorang membaca surah Al-Baqarah sebanyak 80 ayat. Gitu, 80 ayat misalkan. Nah, itu kira-kira berapa menit? Kalau yang biasa megang Al-Quran, yang berasa hidup baca Al-Quran, itu bisa perkirakan kurang lebih 15 menit. Oh, berarti 1 ruku 15 menit.
gitu. Nanti naik lagi berdiri baca surah Ali Imran. Ali Imran ruku lagi 15 menit lagi. Gitu. Jadi ini mah ala qadriha wa qadriha, jadi perkiraan, ya, sekiranya aja. Nggak tepat banget, yang begini nggak harus tepat banget ya. Itu silakan kalau mau melaksanakan tata caranya yang paling afdol, yang paling sempurna gitu ya, silakan. Gitu. Ada lagi, Pak? Paham? Udah paham semua, Pak? Ya, nggak ada lagi sholat kusuf. Yang lain, tentang yang lain cukup? Ya, alhamdulillah ya, Masjid Jamaah Jannatin ini, jamaah Masjid Jannatin pada ngerti semua, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diamalkan ya. Kalau gerhana matahari kita lagi nemuin di jalan, di pom bensin, SPBU, kejadian gerhana matahari, nggak ngadain masjidnya, sholat aja sendiri. Ya, sholat sendiri tanpa khutbah, ya, sholat aja sendiri. Jadi tidak harus kita ya nyari-nyari Ustadz, nyari-nyari yang mau mendirikan sholat gerhana, tidak ada. Nah, sekarang tidak lagi ada alasan, gitu ya. Bahkan di rumah sendiri pun bisa. Ketika lingkungan kita tidak mengadakan, kita di rumah saja. Ya, di rumah udah sholat 2 rakaat beres, selesai. Gitu ya. Demi apa? Ini sunnah. Karena memang hikmahnya apa kemarin yang dibahas, semata-mata ya ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani, ya, tidaklah terjadi gerhana dan juga tidak terbuka gerhana matahari itu kecuali itu hanyalah tanda kebesaran Allah, bukan karena meninggal dan hidupnya seseorang, bukan karena sial dan beruntungnya ya seseorang, tapi itu semata-mata kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allah ingin menunjukkan siapa yang maha pencipta, siapa yang maha pengatur di muka bumi ini. Ya, sampai sekarang manusia belum ada yang bisa mencetak, ya, membuat teknologi matahari ketutup, belum ada. Ya, sampai sekarang matahari buatan ada, Cina ada matahari buatan, tapi nggak sebesar matahari asli. Iya, manusia itu kadang terlalu tinggi obsesinya, ya. Makanya Allah itu ngasih perumpamaan, nggak usah tinggi-tinggi, kata Allah, coba kamu buat, ya, nyamuk, itu aja, nggak usah bilang matahari, nyamuk kamu buat, ya, ya nyamuk. Yang sekarang naik lagi dikit, ayam, ya, ayam itu dibuat, coba bisa nggak? Kalau kita berpikir nih, ayam yang tiap hari kita makan, Pak, itu dari sekian 100% yang dikonsumsi manusia, itu yang dipelihara di ternak cuman hanya 30%. Jadi yang dimakan manusia itu 30%-nya hasil ternak orang, 70%-nya itu hasil liar. Allah yang ngatur. Ya, kalau kita mau tafakur itu. Jadi orang punya peternakan di mana-mana, itu nggak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Hatta ribuan jutaan, walaupun jutaan ayam, ya, nggak bisa memenuhi. Ternyata 70%-nya adalah yang mengaturnya Allah, ya, di alam liar. Siapa yang ngatur itu? Yang sampai kemudian tidak habis bisa dikonsumsi oleh manusia, sedangkan manusia sekarang 7 miliar manusia ini, 7 miliar lebih di muka bumi ini. Yang makan konsumsi ayam berapa orang? Satu hari aja mungkin banyak yang makan ayam, ya. Nah, itu bisa tidak keberlangsungan itu, ya, diadakan oleh manusia. Jadi terlalu tinggi, matahari lah dibuat, nyamuk lah. Mau lebih rendah lagi dari nyamuk, rambut lah, ya, rambut bisa hidup begitu, ya, rambut itu bisa panjang, pendek, ya. Dari mana itu? Ya, kalau kita cabut begitu, akarnya tumbuh lagi, ya, rambut. Kalau kita mau tafakur, ya, jadi terlalu tinggi berpikir begitu, padahal manusia itu innal insana kana dhaifa, manusia itu dalam keadaan lemah, ya. Yukhlaq wala yakhluq. Jadi dia itu diciptakan, bukan pencipta. Memang karakter manusia itu hanyalah
diciptakan bukan sebagai pencipta. Nah, makanya gerhana matahari ini ya mendekatkan diri kita tentunya bukan dengan ritual apa-apa ya. Nabi Muhammad syariat kita mengajarkan agar kita sholat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja materi pada Sabtu pagi hari ini. Mudah-mudahan sholat khusyuk ini bisa kita amalkan ketika nanti terjadi gerhana matahari dan bulan, baik secara pribadi sendiri maupun secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihaqqi man unzila fihi suratul Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna kanalal mutabatila zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waliqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.